Sige, Si sige. Chang. Ready na ah. Sprint pa rin tayo pa unahan. Walang accuracy sa ingrown na. May Dodger pala sila. Sige. Pala tayo gloves pag nag-drop ng mage. Yung ZXC yata yung Dodger. Hindi pala yun. Ready, ready. Rebuffs in grow na. Sige lang, sige lang, sige lang. Okay yan, abot yun. 3, 2, 1, go. Sige, sagabal ka na lang, Seg. Nag-render. Tuko ka, kuha. Hindi, nag-render siya sa torre. Yung ZXC malalim yata, tol. Abutin natin yung ZXC ha. 3, 2, 1. Go, palo. Mabelo ako. Abot. 2 Ako na. tower sila. Mid plus ano ah. Kunin natin yung left. Tulong kami dyan, siya. Mid at right, left. Kanila lahat. Ready ah, lumalaki. Wala silang torre ah. Yung ZXC ulit, boy. Lalamog nga, game 3, 2, 1. Palo na sa lalamog. Lalamog. Patay. Hindi. Wala. Hindi na abot. One tower tayo sa left ah. Dali nyo nga sa left yung clutch, doy. Pwede mo blow niyo. Okay. ZXC ah. Game 3, 2, 1. Go, palo sa ZXC. Lubog yung lalamog. Patay. Wala. Next, 3, 2. May torre pa. Torre muna, doy. Yung toweris nga nila, dikitan nyo yung toweris after ng torre. Drop natin. Kukuha. Sa akin. Pwede marksman na 3, 2, 1. 1. Palo sa marksman, doy. Titira ako. Go. Dropping to marksman ah. Pilit natin, doy. May nana na. Pwede shampoo ah, game 3, 2, 1. May tawag Lalamog, panet, palo sa lalamog. Lalamog, patay to. Patay. Nice. Okay, shampoo next. Torre mo na. After na, yung Kiko ah, dikitan nyo nga yung Kiko, doy. Naka-ranger set lang ah. Torre ulit. Isang restrain. Torre ulit. Inis kayo isang restrain. Sige. Yung shampoo naka-expose, tingin 3, 2, 1. Walang buff yan, Palo, Lee. shampoo, palo, doy. Sabi ko lahat. Dropping ako ah. Wala, doy, hindi kaya. 2 towers na. Huwag kayo gumit na, 2 towers. Pwede blue. Sa akin. Sige, sa blue. Not sa akin na. Palo, blue. Patay. KD yung heal. Nakashield. Tingnan ah. Ingat o siya, ingat. Tara, milis, push tayo. Torre, base. 1 tower na lang to sila. Kunin namin base ha, saglit. Sino pang nagsabing nga sa akin yung mag-heal ka din? Cancel mo yung ginagawa mo. Yung ZXC, drop natin ZXC ha. 3, Hindi, akin. 2, 1. Go, nagtuwan na. Go, palo na. Nagtuwan na. Patay. Rep mo. Buhay. Torre na. Wait, Torre na. hindi. Okay. Yung shampoo ah. Pwede to i-drop doy. Wala silang torre ha. Shampoo, ready 3, 2, 1. Go, shampoo. Palo. Sa Tawiris ah. Patay. Next, 3, 2, 1. Wait. Torre mo na. Torre. Nakadouble na. Low HP doy. Hawak mili, saglit. Inana muna. Paki-break yung inana. Malambot lang to doy. Nakadouble na sila. Na. Okay, lalamog na. Tingin, 3, 2, 1. Go, palo na. Lalamog. Atras yung pagong ah. Oh, okay. Patay to. Patay. Next, ZXT ah, last mage. Tingin, 3, 2, 1. Go. Palo. Sa akin. Kuha. Patay. Nice, tower race. Last, 3, 2, 1. Palo. Dodger ah. Nag-shield pala. Counter. Okay, inana mo na. Break inana. Pwede nyo na yan, pilit. Ayun ako, Okay, tingin. 3, 2, 1. Go. Palo na. Tower race. Reset daw. Akin yan. Nag-greedy ako. Nice one. 3, 2, 1. Tara. Move. Na-delete ko rin yung... Pwede ko na. Sagad natin base. Tara, milis. Sige, walang threat. 2 tower lang siya. Ingat ah. CXE. Pwede nabutin si CXE, guys. Nakating Butin sa yung akin, ha? CXE. Ay, yung Kiko oh.
Ay, basag na pala yung Torre. Wala silang tower ah. May Torre left side. Kukuha, kukuha. Malapit ha. Game game shampoo. 3, 2, 1. Go shampoo, shampoo. Go, go, go. Palo. Shampoo. Hindi, wala na sila base. Wala tayo. One tower papasag. Okay. Pabreak Torre tayo. Malalim yung Kiko sa right ah. Yun ang papalit. Sa base nila yan. Basag na yung Hecate. Tingin sa ZXC ah. Tingin na. Ready 3, 2, malalim ko. Wait lang. Ubus nga muna summons. Summons muna doy. Wala pa namang silang Torre ah. Ako singa lahat. Koko na. Kukunin yung slow ah. Sige, summon lang muna. Okay, game, Torre tayo. Pagbasag nito, PvP na. Basag na yung inana doy. Oh. May Tori Sige. din siya. Yung ZX yung malalim ah. Yung V. Game ZXC doon, ZXC katabi natin. Tingin, 3, Di ba siya? 2, 1, go palo. Kaya? Walang inana. Nalikuran ng Torre ah. Shampoo, tingin, 3, 2, 1. Go, shampoo, palo lahat. Palo lahat, doy. Patay to. Patay. Next, 3. ZXC ah, 3, 2, 1. Go, palo. Palo na. 2 towers yan, 2 towers. Patay. Yung Kiko sa likod Next. oh. Blue. Tingin. Pwede. Kiko. 3, 2, 1, go, palo. Spec na, drop na natin yung spec nila. Patay. Spec yan. Pwede yan, boost lang. Zero mage, wala na daw, ubos na. Reset na daw. Nice done. Nice one. Sino call nung ZXC dun? Kyushu, kita nyo sa mid eh. Kita ko din. Katabi niya eh. Na yun. Oh. Katabi mo di ba, Ushi, oh? Hindi Katabi- na natanap ko eh. Nasa Portal. Compromise yung position ng dalawang mage niya. Dalawang Torre. Oo, nagkalas-kalas sila eh. Yung may just passive. 5, 4, 3, 2, 1, go. Nag-left doy. Batuan natin ang debuff sig. Yung spec. Okay. Torre. Carla, delay spec, Carla. Yan lang. Delay spec nila. Okay, sige. Kuha Yung ano. Torre lang. Zero tower. Pag pumush to, pwede yung lalamog, doy. Nasa base natin. Tingin, 3, 2, 1, go, palo. Palo, doy. Kukuha. Patay. Next, May 3, Torre sa left. 2. Hekate nga muna. Pakibasag muna. Milistra. Saglit lang to. Tag-isang skill lang yan. Okay. Walang May hekate Torre ha. sa left ha. Ingat. Tingin. Shield hekate. Doy, pakibasag. Kunin mo na yan, Ushi, yung Torre. Ubos hekate. Ubos summons. Doy, pwede tayo mag-push. Shampoo ha. Tingin shampoo. Tingin 3, Two. Bella suspect. 1. Go, palo. Shampoo. Magus to, Doy, magus. Patay to. Patay. Again, lalamog. 3, 2, 1. Go, lipat na agad sa lalamog. Patay na yan. Tumakbo sa Torre natin na dalawang Torre, oh. Sige, wala nang belo. Patayan, Doy. Base natin, go. Kaya takbuhan nyo. Pilit. Pilit niya. Patay. ZXC 3, 2, 1, 1. Palo. Okay. Favored yung ano doy. Patay. Yung Kiko ah. Testing yung Kiko. Mabilisan lang. 3, 2. Ako One. na hindi. O, palo. Kiko. Yun. Patay. Game V. Clean up tayo. 3, 2, 1. Yan, dalawang Torre. Go, palo. Patay. Okay na yan. Tara. Lipat tayo map. GG's. Linis ng galaw natin ngayon. Nice one. Walang tao Sa sa dread. map.